ओम शांति। जय गुरु, जय जगन्नाथ। आजिर शुभ प्रभात रे समस्तंकर सुख निरामय मंगलमय जीवन कामना करी आजिर यह सत्संगटी आरंभ करने को जाऊँ। आपण माने समस्ते धीर स्थिर चित्तरे आज पर्यंत शुणी आसुंच यह हूँ मनुष्य जीवन परम आवश्यकर कथा। जदि आम माने यही दैव संपद बा दैव गुणयुक्त आम नहेबा जीवन भितर ताल आम सफल हो पार ना। से कथा को कहवाक जाई आम पूर्व बहुत कथा कहीचे, तापर आसला पूर्व जा धृति कथा, शौच कथा आम कहीचे जे किभली भाव में बाह्य शरीर सूचीवंत करवा स्वच्छ रखा, अंतकरण को किभली भाव स्वच्छ करवा। बारंबार कहुला जे अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुध्यते विद्या तपोभ्या भूत आत्मा मन ज्ञानेन शुध्यते। अर्थात आम जो से विद्या को लाभ करवा, ज्ञान को लाभ करवा, से आमर समस्त अंतकरण चतुष्टय एवं आमर जो आम जो निजे आत्मा रूप से जहाँ कहुई ममी बांश जीवलोके जीवभूत सनातन, मोर सनातन चेतन, मोर सनातन अंश हूँ मोर जीव। ये जीव आउ कहीं नुहे, परम ब्रह्म परमात्मा एक अंश। जेभली भाव में समुद्र व्याप्त भाव में थिले जेतेबेले से समुद्र जल कौन एक बेष्टन द्वारा आवृत हो कौन एक निर्दिष्ट स्थान में दर्शन हुए ताको आम ह्रद बोली कहू, कि समुद्र सहित तार जोगयुक्त थाए बा से समुद्र सहित थाए, ताठार से भिन्न हो न थाए। ठीक से भाव में भगवान सर्वव्याप्तता को परम ब्रह्म परमात्मा कहूला बेले भगवान जितेबाला कौन व्यक्तिगत भाव में निर्दिष्ट स्थान काल पात्र अनुभव हूँ अनुभूत हूँ से समय आत्मा कहुए। एवं से आत्मा जितेबाला ये शरीर रही शरीर को तदात्म्य करे मोर शरीर बा मु मोर बोली चिंता करुए से जीवभाव प्राप्त हुए। एवं यही जो जीव रहा ये जीव को किभली भाव में ये जो दुखपूर्ण संसार जो थे काम अच्छी, क्रोध अच्छी, लोभ अच्छी, मोह अच्छी, जन्म अच्छी, मृत्यु अच्छी, जरा अच्छी और व्याधि अच्छी। ये जन्म हेले दुख, मातृगर्भरे दुख, रोग हेले बहुत दुख आसव एवं मरीगले प्रियजन दुख आसव, निजे मृत्यु मुखे पतित होगा पड़े। ये बहुत किसी हरैवा पड़े जीवन भितर। तेणु आम ये संसार भितर रही किभली भाव में जो कम समय आम आसीचे संसार को ये लीला जगत भितर आम मैंने कहार पुत्र होइचे, कहार पिता होइचे, कहार भ्राता होइचे बा कहार कन्याटी होइचे, कहार जननी, कहार भगनी एवं कहार जाया, आम नानादि भाव में जो लीला करुचे ये जैवमंडल भितर, ये लीला भितर आम माने जदि प्रकृत जीवन को सफल करने चाहूचे ताले आम मानकु दैव गुणर अधिकारी होगा पड़ो। और से दैव गुणर अधिकारी हेले आम भितर भल मनुष्यत्व जो कहुचे मनुष्यत्व आसब एवं देवत्व प्रकाश पाइब और परिशेष आम ब्रह्मत्व को ही प्राप्त हवा, से परमात्मा परम ब्रह्म को आम प्राप्त हो पार। तेणु मनुष्यत्वर साधना भितर दैव गुणर अधिकारी आगे प्रथम आमको हवा पड़ो। और आम जब दैव गुणर अधिकारी हो पार ताहले आम माने ठीक निर्णय नहीं ठीक भाव में निज जीवन को परिचालना करी आम सफल काम मनुष्य भाव में बा सफल व्यक्ति भाव में आम निजक प्रतिपादित करें। यह हूँ आम जीवन चरम लक्ष्य। तेणु से लक्ष्य को साधन करने जाई आम मैंने आज यही दैव संपदर गुण किभली अधिकारी हवा आम से विषय आलोचना जारी रखीचे। आम पूर्वर शौच कथा कही सारा पर आज आउ गोटे कथा हूँ अद्रोह। ये अद्रोह जहाँ को कहुच्छी जे आमे
आमे काहाकू द्रोह बा दुख कष्ट दबा ना आम प्रति जे शत्रुता व्यवहार करुँच आम भावुँ ये हूँ आम शत्रु बोली आम जहाँ मन भितर भावुँच ता प्रति तिड़े मात्र जदि आम देश बा घृणा भाव रहा अद्रोह बोली कहुव अर्थात आम क्या द्रोह करवा ना क्या घृणा करवा ना क्या देश करवा ना आम भावुँ जे आमर बहुत शत्रु अच्छा सी हूँ मु जो चिंता करुँची आउ गोटे व्यक्ति तार भिन्न चिंता करुँची मु आज जो कथा खाद्य खाऊँ मत भल लगुच अन्य जड़े मुझे सात्विक खाद्य खाऊँ आउ जड़े राक्षस परी भोजन करुँची आसुरिक प्रवृत्तिर भोजन करुँची मु जो कथा आज भल कथा को ग्रहण कर जानी शुणी कहूँ अन्य जड़े ग्रहण करूना मुझे कौन भल कार्य करने को जाऊँगी अन्य जड़े विरोध करुँची ये जीवन भितर ये संघर्षमय जीवन भितर मानव जीवन गति करुवा बेले जिते आम कौन विपरीतमुखी व्यक्तित्व देखू कायर मनरे वाक्य आम कथा सहित तार तालमेल रोना आम जहाँ भल कथा जहाँ चिंता करुचे से कथा से शुणुना ग्रहण करूना आम कौन कार्य जदि करुचे अन्य जड़े विरोध करुच्ची आमको जड़े प्रशंसा न कर निंदा करुच्ची कौन से मुहूर्त ताहले आम ता प्रति घृणा बा देश भाव जो आसूची आम से से परिमाण दुख देवाई कायर मनरे वाक्य आम वाक्य द्वारा आम जर्जरित करुचे कुवाक्यता प्रति प्रयोग करुचे एवं तार अनिष्ट चिंता करुचे तार अनिष्ट कामना करुचे शरीर द्वारा विभिन्न क्षेत्र में आम जन को दुख दबा क्लेश दबा जन को अनिष्ट चिंता करवा जन को शत्रु बोली भाविबा एवं से आम जो कहती प्रतिशोध परायण हो अन्य जन को दुख क्लेश देवाई जो चिंतन भी मानसिक स्तर में करवा ये सबुड़ हूँ द्रोह बोली कहुए अद्रोह करवा कथा है जे मु काय मन वाक्य शरीर भाव शारीरिक भाव में मुझे दुख क्लेश देवी ना क्या कष्ट देवी ना मो द्वारा कहीं दुखित कष्ट हो ना मो कार्यकलाप द्वारा मुझे कार्यकलाप करी अस्त्र द्वारा हो शस्त्र द्वारा हो शारीरिक कुस्ती द्वारा हो बा शरीर द्वारा जन को नष्ट करवा जनकर घर भांगीदे जनकर परस्व को अपहरण करवा एवं पर उपर अत्याचार सृष्टि करे प्रत्येक कार्य हूँ शारीरिक भाव में जनक पाखे द्रोही हवा द्रोह करवा ये समस्त कार्य को जब बंद करदे आम संकल्प नमा जीवन भितर जो मु कहार अनिष्ट करी ना मु कहार क्षति करी ना मु क्या मोर कुप्रभाव प्रभावित करी ना मु शरीर द्वारा क्या क्लेश देवी ना तार नाम हूँ अद्रोह मानसिक मात्र अद्रोह जब मनर मनरे अन्य मान अनिष्ट चिंता मु करुँची मु तार क्षति करी तार क्षति हो जाऊ बा सी कहीं सफल है मुझे ईर्ष्या करुँच मन भितर घृणा करुँच मन भितर से भितर कौन हो जो देश भाव आसूसी से द्रोह बोली कहुए तेणु कायर मनरे वाक्य अन्य मान प्रति द्रोह शून्य हवा द्रोह त्याग करवा यह हूँ जड़े भल मनुष्यर कार्य बा यह एक दैव संपद गुण व्यक्तिर व्यक्तित्व तेणु आम जदि दैव गुण गुड़िकर अधिकारी धीरे धीरे आम होचे आम भर जदि असुर स्वभाव गुड़िक धीरे धीरे लोप पाई जाऊँगी बा आम जदि असुर स्वभाव विनाश कर देउछे आम भीतर बा ताकू नष्ट कर देउछे ताले आमर सेठी कोन हबो ना एई कथाटी आम भीतर आसीबो जे आमे आ काहाकू द्रोह करि परिबा नाही आमे कहार अनिष्ट चिंता करिबानी आमे कहार अमंगल चिंता करिबानी आमे कायरे मनरे वाक्यरे मध्य आमे काहाकू उद्वेग देबा नाही उद्वेलित करिबा नाही आम कथारे किए फासी पाइबनी आम कथारे किए जेल जीवनी आम कथारे उत्तेजित होइकि घर घरे अग्नि संयोग करिबनी किए काहाकू मारिदेब नाही आम कथार उत्त्यक्त हो नानादी जो अघटन घटी जाए आमे जो कथा कहीकि अन्य मानक क्रोधरे रागरे प्रज्वलित हो जो वाक्य बाहन प्रयोग करूँ आउ से अन्य माने जर्जरित हूँ एक जीवन में घटना ना कहीं घटबनी ना जदि आम यही भाव में आम अद्रोह को साधना करवा अद्रोह गुणर अधिकारी हवा जे आम क्या प्रति केवे अशिष्टाचार अशालीत व्यवहार करी घृणा करी क्या आम केवे शारीरिक भाव में मानसिक भाव में आम केवे क्या कष्ट दे पारिबा नाही जदि आम क्या शारीरिक भाव में मानसिक भाव में वाक्य द्वारा जदि आम एभली भाव में कथा कहूजे जे से लोक दुखरे जर्जरित हो जाऊँगी कष्ट आसूची से आतंकित हो जाऊँगी ताले से भली भाव में जो वाक्य भाषण प्रयोग कर आम पाखे आवश्यक ना कारण आम से भली भाषण प्रयोग करने द्वारा ता संसार में बहु अनिष्ट हुए निजर मध्य अनिष्ट हुए आम निजर अनिष्ट को त्याग करी अन्य मानकर उपकार करने को हेले
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ରୋହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦ୍ରୋହ ଅର୍ଥ ଆମେ କାହାରି କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କାହାରି ଯଦି କ୍ଷତି ନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ମନେ ନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ନା ଇଏ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ବା ତାର ମୂଢ଼ପଣିଆରୁ ବା ମୂର୍ଖତାରୁ ସେ ଯାହା ବିଚାର କରି କହୁଛି ତାହା ଭୁଲ କଥା, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭୁଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିବା ଲୋକ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରତି ଯଦି ମୁଁ ଦ୍ରୋହ ହେବି ବା ଦ୍ରୋହ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ ରହିଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ତଫାତ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ବା ନିଜ ଭିତରେ କାହାକୁ ତଫାତ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବକୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଦ୍ରୋହ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ମୋତେ ଯଦି କେହି ଜଣେ କଥା କହିଲେ ବା ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବା କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ, ତେବେ ମୋତେ ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବି କାୟରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି କାହାର ମୁଁ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବି ବା ତାକୁ ଦ୍ରୋହ କରିବି। ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ବା ନିଜେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବା ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ମୁଁ କାହାର ଶତ୍ରୁ ହେବି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବି ନାହିଁ, କାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ମୁଁ କାରଣ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା କଥା ଭାବିବିନି, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦେବାର କଥା ଭାବିବିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଭାବ ଆସିବ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି କେବେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି, ଏ କଥା କେବେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯଦି ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କହିବ ନାହିଁ ବା ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ସଂସାରରେ ଯଦି ସିଏ କାହାକୁ ଦ୍ରୋହ କରୁନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଦ୍ରୋହ କରିବେ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ କେହି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ବା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ ଯଦି ସିଏ ଅଦ୍ରୋହ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୋହ ଶୂନ୍ୟ ଯଦି ହେଇଯିବ। ତେଜ କ୍ଷମା ଧୃତି ସୌଜ ପରେ ଦ୍ରୋହ କଥା ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ରାଗ ଏଇସବୁ କଥା ମନରୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ତ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ବା ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଧୃତି ଶୌଚ ଅଦ୍ରୋହ, ତାପରେ ଆସିଲା ନାତି ମାନିତା। ନାତି ମାନିତାର ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ଯେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ବା ପୂଜ୍ୟ ମନେ କରି ମାନ ଏବଂ ବଡ଼ପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପୂଜା ଆଦି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତଥା ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ବି ଏହାକୁ ମିଳିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତିମାନିତାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଅତିମାନିତା ଯେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହେବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼, ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଣୀ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ମତୁଲ୍ୟ କୋଉଛି ଭୂତଳେ, ଅହଂ ମହାତ୍ମା ଅହଂ ଧନବାନ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଧନବାନ, ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଅର୍ଥ, ମୋର ଧନ, ମୋର ବଳ, ମୋର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ପଣିଆରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ହାନିକାରକ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆଶା, ଆକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ନାତିମାନିତା ବା ଅତିମାନିତା। ଅତିମାନିତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ନ ଅତିମାନିତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ପଛରେ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯାହା ଭଲ କେବଳ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ, ମୁଁ କୌଣସି କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର କାହା ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ମୋତେ କିଏ ମାନ ଦେଲେ କେତେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ କେତେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଲ କରଣୀୟ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଫଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନି।
ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ଭିତରେ ଫଳ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରିବି, ସେ କର୍ମକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବି, ତାହେଲେ ସେଠି ମୋତେ ମାନ ବା ଅପମାନ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ଭଲ ହେଲା, ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଘୃଣା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଠି ସେ କଥାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ନ ଅତିମାନିତା ନାତିମାନିତା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ନାତିମାନିତା ଭାବକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନ ଅତିମାନିତା। ତେଣୁ ଏଇ ଅତିମାନତା ଭାବରେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ଆଉ ରହିବନି, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ରହିବନି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଗର୍ବରେ ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଯାହା କରିବାର କଥା ମୁଁ କରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ତାହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଅତିମାନିତା ଦମ୍ଭ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ତାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମାନିତା ଅଛି, ଅତିମାନିତା। ତେଣୁ ଇଏ ଅତିମାନିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ଜଣେ ସରଳ ମଣିଷ ଶିଶୁ ଭଳି ହେଇଯିବ। ଶିଶୁ ସରଳ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶିଶୁଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କପଟ ନାହିଁ, କେବଳ ସରଳତା ଭରି ରହିଛି। ସିଏ କାହା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିପାରେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅତିମାନିତା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ, ନିଜକୁ ସେ ବଡ଼ ଭାବିବନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହିଁ ମିଶିପାରିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଚାର ଶେଷରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଧନୀମାନି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତାହା ଭିତରେ ଅତିମାନତା ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ ଅତିମାନତାର କଥା ହେଲା ଯେ ଅତିମାନତା ଯେଉଁ, ଇଏ ଅତିମାନ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ରାକ୍ଷସମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅତିମାନ ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ିମା ରହିଛି ବା ଅତିମାନିତା ରହିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ଭଲ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଘର ବଙ୍ଗଳା ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁକିଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଅତିମାନତାରୁ ଏ କଥା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବି, ମୋ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ପ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ, ଏ ଅତିମାନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ପତନାଭିମୁଖୀ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପତନକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ ବା ନିଜ ପତନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ନାତିମାନିତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ସରଳ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବା ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଅତିମାନତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଅତିମାନତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି, ମାନ ଯଦି ରହିଛି, ଆମେ ମାନ ଖୋଜୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖୋଜୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଇବା ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭେଦ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରନାରୀମାନେ ହେଉଛେ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ମୋର ପିଲାଟିଏ ହେଉ ବା ଛୁଆଟିଏ ହେଉ, ସେ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବି, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନାକୁ ଦେଖିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଭିମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରିୟ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, ଆମର ସେଠି କେହି ଶତ୍ରୁ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଅଦ୍ରୋହ ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଦ୍ରୋହ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦ୍ରୋହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଥିଲି ଆଜି ସେୟା ଅଛି। ଏଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ବା ନିନ୍ଦା କଲେ ମୋର ବିଚାଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ଆନନ୍ଦ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ମୋର ଅଧ୍ୟାପନା ପାଠ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ
पढ़ी सारा पर जानी सारा पर से बुद्धि विद्या मोर ज्ञान हो सारा पर मुझा करुँची ताहा हूँ सर्वजन मंगल कार्य सेठी ता भितर कौन अभिमानता आसुनी अपमानता आसुनी एवं से लोक हूँ न अतिमानता ता भर कौन मान पाइबार इच्छा ना अभिमान सुरापान गौरव रौरव ध्रुवं प्रतिष्ठा सुकरिष्टा हरिभक्त त्रयं तेज भगवान कहते तीन टा जिन त्याग करा पड़ो गौरव को रौरव नर्क सदृश जे जमी गौरवटा को जो नर्क को जावाई कहीं इच्छा कर नर्क जो नानादि दुख जंत्रणा भोग करे गौरवटा हूँ नर्क जंत्रणा सहित या भाविकी त्याग कर गौरव रौरव एवं प्रतिष्ठा सुकरिष्ठा सुकरी अर्थरे घुषुरी की कहुँ सुकरी सुकरीर जो विष्टा बा घुଅ बा मैला जो दुर्गंधपूर्ण ताकू कहीं के ग्रहण आम देखु गाईर विष्टा बा मैला को गोबर को आम घरे आनी लेपुचे ताहार वैज्ञानिक कारण अच्छे घुषुरी घुଅ कौन से लेपन कर तेणु घुषुरी घुଅ को तो कहीं लेपन करेंगे ना तेणु घुषुरी सुकरी विष्टा को जो भाव में मनुष्य त्याग करे ठीक से भाव में आमको प्रतिष्ठा को त्याग करा पड़ो एवं अभिमान सुरापान गौरव रौरव ध्रुवं आम गौरवटा को सब रौरव नर्क सहित ताको आम त्याग करवा एवं प्रतिष्ठा को सुकरी विष्टा भाई आम त्याग करवा यही भाव जब आम त्याग करवा ताहले आम भितर से जो न अतिमानता आम भितर अतिमानता गुण मान मर्यादा पाइबार इच्छा आसब ना आम सब समस्त पाखरे आनंद जीवन यापन करवा केही नुहे बड़ केही नुहे सान जेणु समस्ते समान किंतु एका बड़ अटई भकत बड़ नुहे भगवान जेकरे प्रयास करी दुस्साहस रखा ता अंतरे जे नित्य चिंतई अनासक्त होई नित्य इच्छा मुक्ति कामी विश्वास रे आम से भक्त मान कथा जो कहुची यही भाव में चित्त हेले मनुष्य तो समस्त पाखे बड़ हो पार जदि मो भितर बड़ हबार इच्छा ना प्रकृति में समस्त बड़ हो पारि मत समस्त सम्मान देवे किंतु मुझे से कर्म न करी मु बड़ हबार कर्म न करी मोर सब अशालीनता मो भीतर काम अच्छी क्रोध अच्छी मोह अच्छी मद मो मद मत मु सब रही क्या अपमानित करुँची मोर कथार किए भयभीत होउची काय मन वाक्य मुझे क्लेश दूसरी कष्ट दूसरी से भाया परिप्रेक्षी में मुझे क्या मर्यादा आशा करवा उचित जदि भी आशा करुँचा विडंबना ताके मिलो ना मुझे दैवगुण संपर अधिकारी हूँ जड़े भल व्यक्ति हूँ मोर कथार ठीक अच्छी वार्तार संयमता अच्छी कथबार्तार संयमता अच्छी काय मन वाक्य मुझे कहार चिंता करूनी खराब चिंता करूनी मुझ समस्त मंगल कामना करुँची सर्वे सांग मंगलंग भवन्तु जदि एक भावुची सर्वे भवन्तु सुखिन जदि भावुची बा लोका समस्ता सुखिन भवन्तु ये चिंता जो मो भीतर आसूची सेठी तार श्रेय सदृश मते समस्ते भल पाइबे मोर समस्ते मंगल कामना करेंगे मुझे कहूँ सर्वे भवन्तु सुखिन ता अर्थ कौन सर्वंक भितर मुझे अच्छी मत छाड़िक मुझे कहूनी जब समस्त सुख शांतिर चिंता करुँची ता भर मोर सुख शांति मोर सुख मोर मंगल हो तेणु यही सब कथा को जदि आम भल भाव में पुंखानुपुंख आलोचना करवा ता भर आम भर कौन सब नाति मानिता कौन सी प्रकार मान मर्यादा पाइबापी आम भर इच्छा सृष्टि हेब ना तेणु आंभ मान को प्रत्येक मुहूर्त एभली भाव में एक माने तपस्या करिवार अछि जो तपस्या द्वारा आम समस्त दैव गुणर अधिकारी हवा आम भीतर दंभ जीव दर्प जीव अभिमान जीव आम भितर थिबा जो राक्षस प्रवृत्ति धीरे धीरे दूर हो आम भितर सत्य आसीबो शांति आसीबो दया आसीबो आम भितर क्षमा आसीबो एवं आम भितर अद्रोहता आसीबो एवं आम भितर चपलता दूर हेबो ह्री अर्थात आम लज्जाशील हेबा आम खराब कार्य करने सदा सर्वदा भयभीत हेबा एवं आमर मान मर्यादा किभली भाव बा आमर वंश मर्यादा मान मर्यादा आम देशर दशर मान किभली भाव में रक्षा हो पार आम सतत से चेष्टा करवा एवं आम जड़े भल उपयुक्त मनुष्य हिसाब से जेते दिन पर्यंत संसार में थिबा निजको भल मनुष्य प्रतिष्ठा करी अंत काल आमर सद्गति हेब यह हूँ आमर आजिर चिंता अनुचिंता एवं आमे माने यही दैवगुणर अधिकारी जदि आम हो पारिबा ताले आम जीवन सफल काम हेब आमे भिक्षा झुली धरी क्या पाखरे हाथ पातिबा नहीं जे आम सुख दियो सुख ही आमर करतलगत हेब आम केवल सुख ही सुख प्राप्त हेबा आजिर तो समय हो जाइछि आजिर सत्संगर कार्यक्रम को आम ये विश्राम दे पुणी आगामी काली सकाळ 7 घटिकार सत्संग आरंभ करवा
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି କାମନାର ସହିତ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍